अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। माह मुबारक में आपसे मुलाकात होती रही मुख्तलिफ अंदाज में। माह मुबारक के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए और अच्छी फीडबैक रही। शुक्र है कि देखने वालों ने उसको पसंद भी किया, हमारी बातों को भी सराहा, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हवाले से ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा और अहम मसला ये है कि जो मौशी चैलेंजेस हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, माली मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसको किस तरह कंट्रोल करना है, इस हवाले से अब ख़ास तौर पे गुफ्तगू होगी। और साथ ही अब क्योंकि जून का महीना जैसे ही आगाज़ होता है, इसके साथ ही बजट के हवाले से गुफ्तगू का भी आगाज़ हो जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हमारी कोशिश यही है कि बजट के हवाले से, इसकी मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ। और गुड मॉर्निंग कराची एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। ख़ास तौर पर हमारी जो तवज्जो रही है चंद सालों में, वो मौशी मामलात के हवाले से रही है। तो इस दफ़ा कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट के हवाले से गुफ्तगू की जाए। इस वक्त जो माली मामला, जैसे हम बार बार जिसका तज़किरा कराएँ, और मौशी मामलात, इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। तो ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची की, जो अब दोबारा से आपके लिए लेकर आएँ। और इसमें ख़ास तौर पर हमारी कोशिश ये होगी कि जो इस वक्त मौशी मसाइल हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और बजट की मुनासबत से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ताजिर बिरादरी हो या बिज़नेस कम्युनिटी के दीगर लोग हों, उनके जो मसाइल हैं, जो माशी चैलेंजेस हैं, उनको उजागर किया जाए। और हुकूमत की क्या तरजीहात हैं इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए, इसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। बहरहाल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हमसे कुछ देर पहले ख़बरों में जैसे आपके साथ एक अफसोसनाक खबर भी शेयर की, माली मुश्किलात की जैसे बात हो रही थी, माशी मुश्किलात की जो बात हो रही थी, तो शहर कराची की ही अगर बात कर ली जाए तो बहुत सारे यहाँ पर माशी मसाइल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, माशी मामलात तो इसमें हैं ही सर फहरिस्त, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसके हवाले से हम गुफ्तगू अपने प्रोग्राम्स में करते रहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या दीगर मसाइल, वो तमाम मामलात हैं ज़ेर बहस आते हैं। तो इस वक्त बात हो रही है ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। और कोरोना वायरस के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, अब बात तो नहीं कहा जा सकता, जो इस वक्त जारी सूरत हाल है कोरोना की, जिसमें रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है, इसकी मुनासबत से बात करेंगे। और उसके बाद जो मौशी चैलेंजेस जिसका अब सामना है, उसके हवाले से हमें ख़ास तौर पे गुफ्तगू करनी है। तो बजट की मुनासबत से ये ख़ास प्रोग्राम आप समझ लीजिए कि आज हमारा है, और ये आगे भी जब तक बजट पेश नहीं होता ये सिलसिला चलता रहेगा। और आगे भी माशी मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। किन किन तबकों को मुतासर किया है, इस हवाले से बात की जानी चाहिए। हुकूमत की तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है, इसको भी देखना होगा। तो इन तमाम मामलात पर यकीनन गुफ्तगू होगी। लेकिन जैसे सबसे पहले अफसोसनाक खबर जो गुज़िश्ता रात पेश आई है, बिल्डिंग गिरने का वाक़या, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो पेश आया है शहर कराची में। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इसी साल बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसके अंदर कराची के अंदर इमारतें मुनहदिम होती रहीं। फिर माह मुबारक के अख्ताम पर ही एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जब PIA का एक तैयारा यहाँ पर क्रैश कर गया। और उसके बाद फिर एक बहस दोबारा से शुरू हो गई कि ये जो गैर कानूनी इमारतें हैं ये कैसे तामीर हो जाती हैं। शहर कराची के अंदर जा बजा हमें नज़र आता है कि छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर बड़ी बड़ी इमारत रिहायशी इलाकों में तामीर कर दी गई हैं। ये कैसे मुमकिन हो रहा है, बारहा अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद अगर ये सिलसिला जारी व सारी है तो इसके पीछे क्या अवामिल हैं, कौन लोग हैं, उनको बेनकाब करना होगा, वरना इसी तरह ये मौत का जो खेल है वो इस शहर में जारी रहेगा। लियारी का ये इलाका है जहाँ पर ये गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खड्डा मार्केट एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, बड़ा कदीम ये इलाका है कराची का। और यहाँ पर एक रिहायशी इमारत, जैसे कि आप इस वक्त विजुअल्स में देख रहे हैं कि एक इमारत मुनहदिम हुई है। और इब्तदाई इतला जो मौसूल हुई उससे पता ये चला कि तकरीबन 10 के करीब लोग हैं इस बिल्डिंग में मौजूद थे। ज़्यादा के बारे में भी कहा जा सकता है, ये बताया ये गया है कि लोग, इसमें मज़ीद इम्कानात हैं कि इसके अंदर बिल्डिंग में मौजूद हों। लेकिन 10 कन्फर्म्ड ऐसे लोग थे जिसमें खातून भी थीं जो इस मलबे के नीचे जो है दब के जामाक हुई हैं। लाशों को निकालने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। रात को इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, जैसा कि आप विजुअल देख रहे हैं कि इस इलाके में वैसे ही बड़ा कंजस्टेड एरिया है और बिजली की तारें गिरने की वजह से अंधेरा चारों तरफ छा गया और फिर इमदादी कामों में जो है वो मज़ीद मुश्किलात जो है वो शुरू हो गई। तो ये सूरत हाल पूरी रात जारी रही है और ये बिज़नेस हब कराची शहर
اور اس کے اندر یہ اس طرح کے پیدر پہ واقعات ہونا یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ بہرحال جی اس کے بعد وہی روایتی بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ نوٹسز لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے جو کھڈا مارکیٹ ہے اس میں جو عمارت گری ہے اس کا نوٹس لیا، اور اس کے بعد جناب وہ ایس بی سی اے یعنی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے تواتر کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پھر جناب وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی مراد علی شاہ صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لیا۔ ناصر حسین شاہ صاحب بھی جو بلدیات اور اطلاعات کے انفارمیشن منسٹر ہیں یہاں پہ سندھ میں، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا امدادی کاموں کا، اور پھر ایک دفعہ وہی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا کہ کس کی ذمہ داری تھی، یہ اتنی بڑی بڑی بلند و بالا عمارات کیسے تعمیر ہو رہی ہیں اتنے کنجسٹڈ ایریاز کے اندر، اور پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوتا آیا ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ بات کریں، ہمارے نمائندے رات بھر وہاں پہ موجود رہے، K21 نیوز کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ساری صورتحال سے، اور یہ بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ تو بہرحال جی امدادی کاموں کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال اس وقت جاری ہے، تو اس مناسبت سے بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، تمام ہی طبقات اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر خاص طور پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ بجٹ اب جو ہے مالی سال 2020 اور 21 کا، وہ جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 19 تاریخ جیسے بتائی جا رہی ہے کہ پیش ہونے کے امکانات ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم خاص طور پہ گفتگو کریں گے، اور اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور یہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جو اس وقت GDP ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، تمام کیا چیزیں آسان کوشش کریں گے الفاظ میں آپ کو سمجھائیں، اور یہاں پہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے کوشش کریں گے تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی یہاں ویلکم کروں گا۔ حمزہ رضوان آپ کا نام ہے، چیئرمین ہے آل پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر میں بڑا کام کر رہے ہیں، ینگسٹر ہیں، خاص طور پہ مسائل کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں، مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایسا طبقہ جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس میں تعلیم کا بھی ایک شعبہ ہے، اس مناسبت سے ہم نے بات کرنی ہے۔ حمزہ کو میں ویلکم کروں گا۔ حمزہ تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ کیسے ہیں آپ حمزہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ یاسر، آپ خیریت سے ہیں؟ آل گڈ۔ حمزہ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سلسلہ ایک شروع ہے کہ فیسز لی جا رہی ہیں، ویسے تمامی سیکٹرز جیسا بھی میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ متاثر ہوئے ہیں، یونیورسٹیز، اسکول تمام ہی اس میں متاثر ہو رہے ہیں، ذرا ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور یہ فیسز کے حوالے سے ایک جو ڈیڈ لاک سا ایک سارٹ آف بنا ہوا تھا، اس کی کیا ساری کہانی ہے، یہ ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یونیورسٹیز میں آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم شروع ہوا لیکن یہ فیسز جس طرح چارج کر رہے ہیں یہ کیا سارا معاملہ ہے، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یاسر دیکھیں انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ۔ بیسیکلی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں طلبہ ہیں جو کہ متاثر ہیں، اور صورتحال اصل میں پیچیدہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں صورتحال تو اس وقت دنیا میں جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، لیکن چیزوں کو ڈیل کرنا جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، یا اگر 1 یا 2 مہینے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں، ہم صحیح انداز میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، پالیسیز کو ٹھیک انداز میں مرتب نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی موجود ہے۔ اچھا، آن لائن کلاسز کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دوں تاکہ آپ کے سامنے اور ہمارے ناظرین کے سامنے چیزیں جو ہے وہ واضح ہوں۔ آن لائن ایجوکیشن کوئی یہ نئی نہیں ہے، پاکستان میں یقیناً نئی ہوگی، لیکن اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر آن لائن ایجوکیشن اور ڈگریز جو ہے وہ کوئی غالباً 4 یا 5 یا 6 سال سے جو ہے وہ وہاں پر دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہ کون سیکھتا ہے باتوں سے، ہر ایک شخص کو جو ہے وہ حادثہ ضروری ہے، تو پاکستان میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ تبھی سیکھتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اچانک سے کووڈ-19 کی جب سچویشن پاکستان میں آئی تو اس میں تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو گئیں، اور اگلے 6 مہینے تک بھی، یعنی پچھلے 3 مہینے گزارنے کے بعد اگلے 6 مہینے میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ جنوری تک غالباً جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا، اب میجورٹی جو بچہ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی 80% جو تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ اس وقت شدید متاثر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پرائیویٹ یونیورسٹیز کا جو بچہ ہے وہ پارٹ ٹائم میں جاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیسز پے کر اپنی تعلیم کو مکمل کرتا ہے، یہ ایک نارملی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے زوم کے اوپر جو ہے وہ تمام پاکستان کی اتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، زیادہ تر یونیورسٹیز انہوں نے زوم پر جو ہے وہ کانفرنس کی بیسیکلی وہ اپلیکیشن ہے اس کو انہوں نے
باقاعدہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے اس کو انہوں نے کلاسز وہاں پر قائم کر دی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہاں پر پرابلمز آنا شروع ہوئی تو پھر زوم کے سی ای او نے, میں آپ کو وہ ان کا جو لیٹر ہے وہ بھی آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, آپ چاہیں تو اسے چلا دیں. تو بیسیکلی ان کے سی ای او نے یہ بات کہی کہ زوم کی جو اپلیکیشن ہے وہ جسٹ کانفرنسز اور بات چیت کرنے کے لیے ہے, کمیونیکیشن کرنے کے لیے, کارپوریٹ کمیونیکیشن کرنے کے لیے, نہ کہ 2-3 گھنٹے کی کلاسز کرنے کے لیے, کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی. اچھا, اب جو مالی اعتبار سے جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, لائک جس میں آئی بی اے ہو گئی یا اس کے علاوہ سی بی ایم ہے اور ڈفرینٹ بڑے ادارے ہیں پاکستان کے نام پر, ان لوگوں نے باقاعدہ ایک ایل ایم ایس سسٹم جو کہلاتا ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اس کا آغاز کیا. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ طور طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا, جس میں ایجوکیشن جو ہے وہ ٹھیک سے فراہم کی جاتی ہے, کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے, اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور تمام باقی جو 80% یونیورسٹیز ہیں جہاں پر 80% پاکستان کا بچہ پڑھتا ہے, وہاں انہیں وہ زوم کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا گیا, اور زوم پر نہ ان کے کوئی کلاسز میں جو ہے وہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. اچھا, صرف یہاں اسٹوڈنٹس کے مسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس ٹیچرس کی طرف سے بھی مسائل آ رہے ہیں, اور ٹیچرز بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ پریشان ہیں. تو ٹیچرس کا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور ان کے سمجھ نہیں آتا کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح سے یوز کریں, یوٹیلائز کریں, اس کے ثمرات ہم کس طرح سے پہنچائیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بچہ جو ہے وہ متاثر ہے, اور پورے پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. حمزہ, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پاکستان میں کیا چیز, کیونکہ آپ ینگ ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, آپ کی یقیناً نالج میں ہوگی, کیا ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایکسیس سب کے پاس ہو؟ کوئی بھی اپلیکیشن اگر ہے اس کے لیے آپ کو ایڈوانسڈ گیجٹس بھی چاہیے, اپڈیٹڈ آپ کے پاس اگر جو بھی آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اس کا ورژن بھی ہونا چاہیے, پھر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تبھی یہ ممکن ہو سکے گا. یہ ذرا بتائیے گا کہ اور کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ تمام چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت ہی اچھا سوال آپ نے یاسر کیا, اور میں اس کی نشاندہی ضرور کروں گا. دیکھیں, پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ٹھیک ہے, ہم دنیا کے ان ممالک میں آتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے وسائل نہیں ہیں جو کہ یورپین کنٹریز کے پاس ہیں یا ویسٹرن کنٹریز کے پاس ہیں. تو صورتحال اصل میں یہ ہے کہ جو گائیڈ لائنز مرتب کی گئی ہیں یا جو ایس او پیز یونیورسٹیز یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے بنائی گئی ہیں ایچ ای سی کے کہنے کے اوپر, وہ یورپین اسٹینڈرڈ کی بنائی گئی ہیں, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ موبائل بہت اچھی کوالٹی کا موجود ہو, پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس لیپ ٹاپس بہت اچھے ہوں, آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹیبلیٹس ہو جس کے تھرو آپ ایجوکیشن لے سکیں. اچھا, اب اسٹوڈنٹس چلیں آپ ان کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ لائن کریں. ٹیچرس کے پاس بھی جو ہے وہ بہترین سہولیات موجود نہیں ہے, وہ سیل فون موجود نہیں ہے, وہ لیپ ٹاپ موجود نہیں, کیونکہ دیکھیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ہمارا زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اب ایک ٹیچر جو لیاری میں رہتا ہے, ایک ٹیچر جو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اچھی طریقے سے پرووائڈ مطلب نہیں دی گئی ہیں وہاں پر, یا ان کے پاس ٹاورس کے ایشوز ہیں, کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. میں آپ کو جینون پرابلمس بتاؤں جو کہ ہم سب جو ہے وہ نارملی فیس کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جب کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے تو کلاس میں اسٹارٹ ہونے کے بعد 6 سے 7 بار تو لاگ ان اور لاگ آؤٹ ہونا پڑتا ہے. تو کین یو امیجن کہ تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے کی کلاس میں ہم اگر 4 یا 5 بار لاگ آؤٹ ہوں گے, چیزوں کو کنٹرول کریں گے. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں پاکستان میں جس میں 7-7 8-8 فیملیز رہتی ہیں. ایک ایجوکیشن کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں بچہ کچھ سیکھ سکے, کچھ سمجھ سکے, اس کو لرن کر سکے. تو اب وہ صورتحال تو پاکستان میں نہیں ہے. اگر کلاس ہو رہی ہوتی تو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, یا پھر کنیکٹیوٹی کے ایشوز موجود ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ مسائل ہیں جن کو ایچ ای سی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو ہے وہ مطلب سولوشن تمام اداروں کو دینا چاہیے تھا. اچھا, اس کی ایک تجویز میں نے اور پیش کی تھی ایک نیوز چینل کے اوپر, وہ یہ کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب ایل ایم ایس سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں کامیاب جا رہا ہے, جو کہ صرف گنتی کی یونیورسٹیز کے پاس ہے جو کہ بڑی اعلیٰ تعلیم پرووائڈ کرتی ہیں, تو ایچ ای سی سال کا جو ہے وہ 102.4 بلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ایچ ای سی کو دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایچ ای سی کسی بھی ادارے کی جو بیسیکلی کارکردگی ہے وہ مشکل حالات میں ہی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جب مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے. تو جب اتنا بڑا بجٹ پورے سال کا آپ کو ملتا ہے, آپ پورے سال میں کتنی فیسلٹیز جو ہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ پرووائڈ کرتے ہیں, جبکہ وہ لاکھوں کیا کروڑ روپے فیسز جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. ایک ڈگری لاکھوں روپے کی ہوتی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر, گورنمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا. تو آپ ان ریٹرن کیا دے رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایچ ای سی کو ایک
LMS سسٹم اس طرح کا جو ہے وہ متعارف کرانا چاہیے تھا جو کہ تمام یونیورسٹیز کے لیے یکساں ہو، یعنی آپ وہ LMS سسٹم جو ہے اس سے تمام یونیورسٹیز کو مانیٹر بھی کریں یا اس یونیورسٹی کے وہ سافٹ ویئر ہینڈ اوور کریں تاکہ سب کو ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ مل سکے، کیونکہ دیکھیں ہم نے مل کر اس صورتحال سے لڑنا ہے۔ بالکل حمزہ، اب یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹیز کے اندر تو بڑی بڑی فیسز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر ایک سیمسٹر کی بہت بڑی بڑی فیسز ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، ڈیلیور ان ٹرمز آف کہ آپ ٹیکنگ کلاسز اور اس طرح کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگر یہ نہیں کنڈکٹ ہوں گی تو پھر فیس لینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اور پلس یہ کہ یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی کمپلین کرتے ہیں، یا ٹیچرز خاص طور پہ، کہ ان کے بھی کچھ فائنینشیل کنسٹرین ہیں، ان کو کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ اگر فیسز نہیں پے کی جائیں گی تو پرائیویٹ یونیورسٹیز والے کہتے ہیں تو ہمارا ایکسپینڈیچر تو اپنی جگہ موجود ہے، جیسے ہمیں فیسز کی وجہ سے ہم ٹیچرز کو پے کرتے ہیں اور دیگر جو ہمارے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کور کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اچھا یاسر، دیکھیں اس میں اس صورتحال میں جو ہے وہ مختلف آراء موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں بہت سارے اس میں مختلف اسٹوڈنٹس ہیں جن کی مختلف آراء ہیں، ٹھیک۔ اچھا میری جو اس میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ فیسز کو بالکل ہی نہ دینا یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جڑے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں ہمارے جو کہ اس پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے بھی اپنے مالی مسائل ہیں یا سب کچھ ہے۔ دیکھیں یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن دیکھیں جب ہر ادارے کو خان صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ریلیف پیکیجز دیے ہیں، تو تعلیم ہمیشہ سب سے آخری ترجیح کیوں ہوتی ہے پاکستان میں؟ تعلیم سب سے آخری ترجیح کیوں ہوتی ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے حکام سے کہ تعلیم سب سے آخری ترجیح آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اچھا ہم سننے والوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ یہ جو آپ کی جو اوور آل GDP ہوتی ہے، جتنی بھی آپ کی ٹوٹل گروتھ ہوتی ہے، اس کے اندر جب آپ لون سیک کرتے ہیں، جب آپ لون لیتے ہیں IMF سے یا کسی بھی آپ انٹیٹی سے جب لون لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس کا 2% اپنی GDP کا اوور آل جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر پہ لگائیں گے، لیکن بڑی انفارچونیٹ ہماری ہے کہ ہمارے یہاں یہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ سیکٹرز ہیں، ایک ایجوکیشن اور سیکنڈلی ہیلتھ، جس کی وجہ سے ایشوز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اسم صاحب درست ہے آپ کی یہ بات، اور تعلیم تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں یا پاکستان کے کسی بھی ایک ایسے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر تعلیم کی کیا صورتحال ہے۔ بجٹ ہر سال دیا جاتا ہے، کروڑوں روپے کے بلکہ خربوں روپے کے بجٹ جو ہے وہ ہر سال دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیمی اعتبار سے بھی اور ہیلتھ کے اعتبار سے بھی جو ہے وہاں پر جو اگر ہم بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز کی یا کالجز کی، دیکھیں تعلیم دینا جو ہے وہ پہلی ترجیح جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر پھر بعد میں آتا ہے، لیکن پاکستان میں الٹا حساب ہے، پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر پہلے آتا ہے، گورنمنٹ سیکٹر بعد میں آتا ہے۔ تو جب بنیادی طور کے اوپر وسائل کی تقسیم نہیں ہوگی، جب تک ان مسائل کو ہم قابو نہیں پا سکتے، اور آپ کی یہ بات درست ہے کہ اس طرح جو 2% جو ہے بیسیکلی وہ فکس کیا جاتا ہے یا لائبل کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو جب بھی IMF فنڈ کرتا ہے، تو بیسیکلی ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے نا کہ کسی بھی جب کوئی بھی کرائسس آتے ہیں، کچھ آتے ہیں، تو اس کو اتنا بڑا بنایا جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ اتنا ہی بڑا فنڈ لیا جائے، اور پھر اتنا ہی بڑا فنڈ لینے کے بعد جو ہے پھر اس کو اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں، یا اور مطلب اس طرح کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے کہ نہ تو وہ جو بیسیکلی جن کو چاہیے ہوتا ہے، جن کی نیڈ ہوتی ہے، ان کے اوپر وہ خرچ ہی نہیں کیے جاتے پیسے، اور پھر کتنے اسکینڈل ڈیلی بیسس پر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے اوپر ابھی کیسز بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں۔ تو وہ بات اصل میں یہی کہ دیکھیں تعلیم ایک وہ سیکٹر ہے جو کہ اگلے 10 سال کے بعد جو بچہ ابھی پڑھ رہا ہے وہ آپ کا مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ آج جتنے بھی لیڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سال 15 سال تک وہاں پر موجود رہیں گے؟ نہیں، کل وہاں پر انہی لوگوں نے موجود ہونا ہے جو آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10 یا 15 سال کے بعد۔ پھر اسی طرح ہیلتھ سیکٹر آپ کا سامنے ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ سیکٹر میں آپ کے پاس اتنی بری صورتحال ہے اس وقت، کووڈ-19 سچویشن کی 1 لاکھ سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں، اور جتنے کراچی کی خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو جتنے بڑے ہسپتال موجود ہیں وہاں پر انہوں نے بینرز لگا دیے کہ اب ہم کسی قسم کا کوئی پیشنٹ، یعنی کسی بھی اعتبار سے سوائے کووڈ-19 کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہاں پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی پینک سچویشن ہے، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں ابھی بھی۔ رائٹ حمزہ، یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں دوبارہ ریسٹور ہونا شروع ہو گئی ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہم SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ جو کنونشنل سسٹم ہے ایجوکیشن کا اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ یونیورسٹیز کالجز سے زیادہ بہتر جگہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ لرننگ کے لیے ہوتی ہیں، تو SOPs کو لرن کرنا ان سے زیادہ بہتر نہ کوئی سکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ تو اب تک اس بارے میں بات کیوں نہیں کی گئی کہ جناب یونیورسٹیز کے اندر SOPs کے تحت جو ایجوکیشن کو ریسٹور کیا جائے؟ ایسا کیوں ہے؟
देखिए सूरत हाल तो पहले से ही हमारे सामने वाज़ेह है। जब लॉकडाउन खुलता है तो वो तो ऐसा लगता है कि जेल में से निकाल के हमने आवाम को जो है छोड़ दिया है, और वेल फिर सेड। उसके बाद जो सूरत हाल बनती है वो अच्छा आपके सामने है। हमजा, सॉरी कट यू शॉर्ट, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं और हमजा से इस बारे में बात करेंगे कि कैसे मुमकिन होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ हमारी एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, और ये तमाम सेक्टर्स जो हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमेशा स्टार्ट करेंगे एजुकेशन के हवाले से। जो मसाइल के हवाले से बात हो रही है, बजट आने वाला है, क्या रिलीफ दिया जाएगा, बजट की एलोकेशंस के हवाले से बात हो रही थी। और ये जो साइड में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस एक कंपैरिजन है बड़ा फेयर। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले जो हमारा जो फिस्कल ईयर था उसके अंदर हमारी क्या पोजीशन थी, क्या इंडिकेटर्स बता रहे थे, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो क्या बता रहे थे, गोल्ड की प्राइसेस इसमें आपको नज़र आ रही है। और बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं कि तमाम जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनकी भी फिगर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि पिछले सालों में क्या सूरत हाल रही है, ख़ास तौर पे जो लास्ट ईयर की जो पोजीशन थी वो क्या है, और इस दफ़ा क्या पोजीशन है, क्या इंडिकेटर्स बता रहे हैं प्राइसेस के हवाले से। बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, हमजा रिजवान इज़ हियर विद अस, और उनसे हमारी बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि इस वक्त क्या प्रोग्रेस नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है ये कितना इफेक्टिव है, और क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। वेल हमजा, मैं चाहूँगा इस हवाले से मज़ीद बात थोड़ी सी हो जाए। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि SOPs के तहत क्या एजुकेशन का जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसको रिस्टोर किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हो जाए। जी यासिर, बिल्कुल SOPs के वाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। देखें सूरत हाल हम सबके सामने वाज़ेह है, और जब तक वैक्सीन नहीं आती तो कोविड-19 इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमने इसके साथ ही चलना है और इसके साथ ही आगे बढ़ना है। Right. अभी मैं मॉर्निंग में न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि न्यूयॉर्क बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मुतासर था इस पूरी मजमूई सूरत हाल के अंदर, तो वहाँ पर भी आज बाकायदा कारोबार और जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू की जा रही हैं, मतलब मुख्तलिफ फेजेस के अंदर। राइट। तो देखें रीस्टोर तो हमने सिस्टम को करना है, लेकिन तालीमी एतबार से अगर हम देखें तो क्योंकि पाकिस्तान तो ज़ाहिर सी बात है अपनी तो कोई वेल हम लगाते नहीं है, या हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सामने से देख कर ही कुछ ना कुछ फॉलो करते हैं। हम अपना कोई SOP हम अपनी नहीं बनाते, या कोई भी हमारा अपना माइंडसेट नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अभी दुनिया में कहीं पर भी स्कूल जो है वो खुले नहीं है, तो जब तक दुनिया में कहीं नहीं खुलेंगे तो पाकिस्तान में भी नहीं खुलेंगे। ये बात एक वाज़ेह पोजीशन है। अच्छा, और SOPs का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें पाकिस्तान में इस वक्त ईद से पहले जो सूरत हाल बनी शॉपिंग्स के हवाले से, लोग एक आवाम इतना मतलब इतनी ज़्यादा आवाम निकल आई रोड्स के ऊपर और मार्केट्स में, मॉल्स के अंदर की सूरत हाल के जो समरात हैं वो अब हमें 1 लाख से ऊपर पेशेंट की सूरत में नज़र आ रहे हैं। तो मतलब जब आप सोचें कि मेच्योरिटी का लेवल ये है कि जब हमारे मेच्योर जो तबका है बेसिकली, जो कि उम्र वाले लोग हैं, वो उन्होंने जब एहतियात नहीं की, उसके समरात अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन कि वो बच्चा जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चा है, या वो बच्चा जो स्कूल लेवल का बच्चा है, वो किसी भी एतबार से एहतियात कर सकेगा। तो देखें ये तो अभी रीस्टोर मेरा नहीं ख्याल, और मैं इसके हक में हूँ कि तकरीबन जनवरी तक तो ये सूरत हाल अभी बेहतरी की तरफ नहीं जाने लगी कि ये रीस्टोर हो। लेकिन हाँ, इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसके साथ हमने चलना होगा। सॉल्यूशंस देखें ये हैं बेसिकली यासिर कि हमने LMS सिस्टम जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं बार बार इसके ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड के लिहाज से ये सबसे इफेक्टिव तालीमी निज़ाम है। ठीक है, आप इसको डेवलप करें, आपके पास इतना बड़ा तालीमी बजट मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज करें। आजकल तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मद में जो है वो बच रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। फिर इसके अलावा आपके पास लैब्स के या डिफरेंट जो फीसेस हैं उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट सैलरीज देने के बाद भी आपके पास बच रही है। तो आप उसको खर्च करें उन जगहों के ऊपर जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो उससे फायदा उठा सकें, ना कि आप ये नहीं समझें कि ये पैसे अगर बच रहे हैं हमारे इस मद के अंदर तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो आप इसको खर्च करें, और इसे इफेक्टिव बनाएं। क्योंकि देखें 3 महीने तो जैसे तैसे करके तालीमी इदारों में बच्चों ने मतलब गुजार लिए घरों पर बैठकर, और ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू गुजार लिए। हम उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा भी इसलिए नहीं करते, लेकिन अब जो है वो पानी सर से ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, अब 6 महीने मजीद जो है वो अभी हमें लगने हैं इसके अंदर। और सईद गनी साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने कह दिया है कि हम दिसंबर तक तो अभी सोच भी नहीं सकते कि हम जो है वो तालीमी इदारे खोलें, क्योंकि पेशेंट्स और जो सूरत हाल है कोविड-19 की वो आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तालीमी निज़ाम हमें चाहिए है, जो
LMS سسٹم ہمیں چاہیے ہے, جو SOPs ہمیں چاہیے, ہمیں یورپین اسٹینڈرڈ کی اگر آپ SOPs دے رہے ہیں تو وہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. حمزہ, یہ HSC کیا یہ تمام چیزیں مٹیریلائز کر سکتی ہے؟ ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ تمام یونیورسٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بنائیں, ایک ایسا اسٹینڈرڈ بنائیں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور اپلیکیبل ہو؟ دیٹ از مور امپورٹنٹ. کیا آپ کے خیال میں HSC یہ کر سکتی ہے؟ آپ بجٹ کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ 102.4 بلین جو ہے ایلوکیٹ کی گئی ہے, کیا اگر اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں تو ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یاسر, بات ساری یہ کہ اگر آپ کی ول ہو نا تو آپ چاند کے اوپر بھی پہنچ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے, when there is سب a کچھ will there is a possible ہے way. دنیا کے بالکل. اندر. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے ول ہونی چاہیے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے. اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ول ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, 3 مہینے آپ نے جیسے تیسے کر کے گزار لیے, اگلے 6 مہینے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے گزر جائیں گے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت زیادہ احتجاج, کراچی میں تو پھر بھی لوگ کم آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن اسلام آباد میں اگر آپ HEC کے مین دفتر پہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ کتنے احتجاج ہو رہے ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو ان مسائل کو حل کرنا جو ہے نا وہ اب لازم ہو گیا ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ اس کو مطلب افیکٹو کس طرح سے بنایا جائے اس ایجوکیشن کو, دیکھیں پاکستان میں اس وقت ایسے ٹیکنوپنیورس موجود ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ ایک بیسیکلی سافٹ ویئر ڈیولپر کمپنی ہے میری IT, تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی بڑے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں جن کو آپ کو صرف بجٹ دے کر ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر کے, اور آئیڈیاز بھی میرے خیال سے آپ کو خود سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں گے کسی بھی یورپین یونیورسٹی کی طرف, وہاں سے ID کو کلک کریں گے, اس کے بعد آپ اسے بتا دیں گے, کیونکہ آپ نے خود سے تو کچھ سوچا ہوا نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپ کمپنی کے پاس جائیں, ان سے وہ LMS سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کروائیں, اور اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا, اس میں مشکل سے 2-3 دن 4 دن یا ہفتہ بھر لگے گا, اور آپ کا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ اس کو افیکٹولی جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں. اچھا, افیکٹولی ہم رن ضرور کر سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ جو صورتحال ہے, جو لیکچرز ہیں بیسیکلی وہ کنوے ہو سکتے ہیں, اور کنوے ہونے کے ساتھ ساتھ بچے اس کو جو ہے وہ کنسیو بھی کریں, اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, کیونکہ زوم پر یہ صورتحال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گھر میں تقریباً 7-7 8-8 لوگ موجود ہیں, 2-2 3-3 کمرے کے مکان ہیں, تو وہاں پر صورتحال کس طرح سے جو ہے وہ بنے گی, شور ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے, تو یہ چیلنجز تو ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہوگا. تو یہ سب سے پہلے LMS سسٹم کی طرف جو ہے ہم نے جانا ہوگا, جو کہ تمام یورپین یونیورسٹیز جو ہے افیکٹولی اس کو رن کر رہی ہیں, اور وہاں پر کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. تھرو یہ جو الیکٹرانک میڈیا کا ابھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں آن لائن ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے, حمزہ یہ کتنا افیکٹو ہے اور اس کا کیا آؤٹ کم ابھی تک نظر آیا ہے, کیسی فیڈ بیک آ رہی ہے؟ اچھا, ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں اپنے لاسٹ والے کوسچن میں, کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑے بجٹ کی بات کی نا کہ 102.4 بلین کا بجٹ HEC کا جو ہے وہ سال کا ہے, اس سافٹ ویئر کو بنانے میں آپ کے بہت ہی کم پیسے لگیں گے. اچھا, بہت ہی کم پیسے لگیں گے, اس میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ جس بھی ادارے سے کام کروائیں گے اس کو آپ وہ رقم دیں گے میرے خیال سے جو کہ آپ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی بھی اسے ادا کر سکتی ہے. لیکن بات یہ کہ آپ اس کو افیکٹو بنائیں تو صحیح نا, آپ اس کے اوپر کام تو کریں. اور نیکسٹ کوسچن آپ کا کیا تھا یاسر؟ میں یہ آن لائن جو اس وقت ایجوکیشن ہے تھرو الیکٹرانک میڈیا جو چینل کے ذریعے کیا جا رہا ہے, یہ کتنا افیکٹو ہے؟ یہ بھی دیکھیں بیسیکلی اس میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چیلنجز ہمارے پاس موجود ہیں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے زوم سے بہتر اگر کوئی جگہ موجود ہے تو وہ یوٹیوب چینل ہے, جہاں پر اگر آپ باقاعدہ ایک پروفیشنل لیکچر کو ریکارڈ کر کے اگر آپ وہاں پر چلائیں گے, اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے گا, بنسبت یہ کہ آپ آن لائن بیٹھے ہوئے 100 بچوں کو آن لائن لے کر پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے کچھ ہے, تو کم سے کم آپ اس طرح کا جو ہے سسٹم ڈیولپ کر لیں. اگر آپ LMS کے اوپر کام نہیں کر سکتے تو خدا رہا آپ یوٹیوب کے اوپر اپنے چینلز بنا کر باقاعدہ وہاں پر لیکچرز اپلوڈ کر دیں, تاکہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے, ایک پوائنٹ کو وہ کلیئر کر لے, پھر اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو وہ ٹیچر سے کر سکیں. آلرائٹ حمزہ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. حمزہ رضوان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, چیئرمین آل پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کے, اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی نالج رکھتے ہیں, خاص طور پہ جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. حمزہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, کیونکہ یہ سیریز آف پروگرام ہے جس کے اندر ہمیں بجٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی اکنامکس کے اوپر بھی ایک گرپ بہت اچھی ہے, تو یہ جو اکنامک ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ویل تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بجٹ کے حوالے سے آج خاص طور پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, تو اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کو ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.
बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ क्राइसिस के हवाले से, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। बहरहाल इस हवाले से हमने बात करनी और बजट के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू होगी। ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम इस वक्त जारी है। ये बजट की जो तारीख़ है 19 जून को अनाउंस होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है। तो इस हवाले से हम ख़ास तौर पे बात करेंगे। इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, इसको हमने डिस्कस करना ज़रूरी है, और कोशिश ये करेंगे कि इन तमाम मामलात पर रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करें। बिला ताख़ीर सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा अपने मेहमानों का। मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर एहसान अहमद शेख साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहे हैं। पिछले माजी में हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, ख़ास तौर पे इकॉनमी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर साहब को ख़ास तौर पे सहमत दिया करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर साहब फॉर बीइंग विद अस। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे अपने मोहम्मद अकमल साहब, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा करते हैं, और इकॉनमी के ऊपर आप भी माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। एक बड़ी मशहूर मारूफ इंस्टीट्यूशन, उसके साथ आपका ताल्लुक़ भी है। मोहम्मद अकमल साहब को भी खुशामदीद। अकमल भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कोशिश करेंगे, वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू कर ली जाए, लेकिन सबसे पहले थोड़ी इकॉनमी के हवाले से बात हो जाए। जो GDP एक्सपेक्टेड है, जो इसके फिगर्स आ रहे हैं इस वक्त, तो कुछ कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि पूरी इकॉनमी जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन आ गई है, जिसके हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस वक्त सबसे पहले एक आम पाकिस्तानी सवाल ये करता है, क्या गवर्नमेंट को एज मिल सकती है कि इस वक्त जो ग्लोबल पेंडेमिक है इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी स्क्वीज़ हुई है, आपके यहाँ सूरत हाल इससे पहले बेहतर थी या अब आके ज़्यादा वर्स्ट हुई है? मैं चाहूँगा इस पे एक ब्रीफ एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले तो कोविड की जहाँ तक बात की जाए ना, तो कोविड की सूरत हाल तो बिगड़ी है, ठीक है, और एज़ पर एक्सपेक्टेशन बिगड़ी है। जून और जुलाई वैसे भी क्रिटिकल थे, राइट, ठीक है ना। तो अब उसमें बिगड़ी है। आज भी तकरीबन 4,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, डेथ भी राइज होती जा रही है, और अल्टीमेटली जो है वो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्ल्ड वाइड जो है वो स्लो डाउन हो चुकी हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट GDP, तो इस मरतबा हमारा जो GDP है वो माइनस में है, -0.4 का फिगर रहा है, ठीक है ना। ये बनता है तकरीबन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बजट डेफिसिट जो हमें हुआ है वो 3,445 अरब रुपए का बजट डेफिसिट हुआ है। और अगर हम आगे फॉरवर्ड की बात करें कि गवर्नमेंट को अब आगे जो बजट कमिंग आ रहा है, नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें, एक तरफ वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते कि इकोनॉमी का वैसे ही सर्कल बैठा हुआ है और हर जगह पे वो है, और दूसरा जो है वो उनके पास रेवेन्यू का सोर्स वर्ल्ड वाइड भी अगर आप बात करें तो उन्होंने भी एक सर्टेन लेवल तक 1.5 बिलियन के करीब जो है वो IMF ने इमदाद दी है, या दूसरे जो G20 ममालिक उन्होंने कर्ज़ों में भी रिलीफ दिया है, और इसके अलावा दीगर रिलीफ्स वगैरह मिला जुला के अगर आप देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 5 मिलियन के ऊपर आया। दैट इज़ वेरी गुड, जो कि पिछली मरतबा 8.23 बिलियन के ऊपर था। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी क्या ब्लेसिंग कहेंगे कोई आपकी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर स्लो डाउन आ जाए और इतना ड्रास्टिक अगर चेंज आ जाए तो? देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देखें मार्च में और अप्रैल में तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में भी इतनी नहीं हुई ना, और हमारी इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट्स भी दोनों डिक्लाइन हुई, बिल्कुल ठीक है, सब्सटेंशियली डिक्लाइन हुई है। अब गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना कि देखें ना, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसके बाद मैं इजी टर्म्स में बात करूँगा कि या तो उसको रिसीट्स के ऊपर वर्किंग करनी होती है कि रिसीट्स को बढ़ाए, बिल्कुल ठीक है, या दूसरा हल ही होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को स्लो डाउन करे, कम करे। अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो रिसीट्स की सोर्स है वो है टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मार्जिन इनके पास इसलिए नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी बैठी हुई, इस टाइम पे इनको इन्फ्लेशन के बजाय एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना, तो इनको अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से मार्कअप को थोड़ा सा और नीचे लाना होगा। लेकिन अब इसके साथ साथ देखा जाए, अगर ये दोनों चीज़ें करते तो बड़ा बैलेंस रख के चलना पड़ता है कि अगर मार्कअप के फिगर को और नीचे जाएंगे तो आपको फॉरेक्स और ऊपर जाएगा। इस वक्त तो ब्लेसिंग हो गई, खुद ब खुद डिक्लाइन आना शुरू हो गया मार्कअप में, खुद भी मार्कअप में डिक्लाइन ब्लेसिंग नहीं हुई है, तो प्रेशर था बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह ये मैं बताऊं, ये नीचे इसलिए नहीं कर रहे थे मार्कअप को क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके फॉरेक्स रेट से जी। यानी अगर ये 13.5 तो इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल हो गई ना, जिसकी वजह से डिक्लाइन आ गया, तो ठीक है। जो इन्फ्लेशन जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई है, 8.2 था वो थ्रू आउट द ईयर, कोर इन्फ्लेशन वही रहा। CPI में
बहुत ज़्यादा 13.7 से उठ के वो 6 पे आया है। तो एज ए रिजल्ट इस वक्त आपका जो आपका इन्फ्लेशन है वो 10.7 के ऊपर लाई कर रहा है सिर्फ इसी एवरेज में। तो उसमें जो CPI का जो है ना वो मेजर फैक्टर है, यानी जो ज़रूरत पेट्रोल की कीमतों में जो बहुत ज़्यादा कमी हुई है ये CPI में आती है। उसके अलावा फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारी इसमें CPI में आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। एज ए रिजल्ट जो है ना वो इन्फ्लेशन का फिगर इस वक्त 10.4 पे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बात करें उसकी कंज्यूमर प्राइस की तो वो 8 से भी इस वक्त नीचे है राइट नाउ। लेकिन ऑन एवरेज स्कोर और टोटल एवरेज इन्फ्लेशन की फर्दर स्पेस बनता है कि डिक्लाइन करें, इंटरेस्ट रेट के अंदर मजीद कमी की जा सकती है, कमी की जा सकती है, लेकिन उससे आपके फॉरेक्स रेट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा ना। आपने अगर थोड़ा सा कम किया था, आपने देखा डॉलर 170 तक पहुंच गया, फिर उसके बाद दोबारा गिराया। अब इस वक्त 163 पे जो लाई कर रहा है इसको 163 ना समझें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो डॉलर है ना वो दीगर करेंसियों के मुकाबले में वीक हो रहे हैं। अच्छा वीक हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी कम होना चाहिए, लेकिन उस असर को की वजह से ये 163.4 के ऊपर इस वक्त डॉलर है। तो गवर्नमेंट हैज नंबर ऑफ चैलेंजेस। अगर आप ये ना कहें कि जी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो उधर वो फॉरेक्स रेट बढ़ जाएगा, तो इसको इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मैनेज करके इसको मैनेज्ड अप्रोच करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा मैं जो सजेशन दूंगा कि गवर्नमेंट हैज टू वर्क टुवर्ड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंसेस को कम करें, उसके बाद करप्शन से की गई जो लूट मार की दौलत है वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, उसके ऊपर फोकस करें। एक्सपेंसेस अगर आप देखें इस वक्त आपकी जो पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे स्टील मिल है, PIA है और दीगर इदारे हैं, वो एक अच्छा खासा जो डेफिसिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब जनरल अल्फाज में मैं अगर पब्लिक को समझाऊं तो वो ये कि मेरे आपके एक रेडी वाले अमीर फकीर गरीब सबके पे किए हुए टैक्स की अमाउंट जो है वो हम उन अदायगियों में जा रही है, उनको बेल आउट करने में जाती हैं, उनको जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टील मिल की बात करूं तो वो स्टील मिल के लॉसेस में वहां पे वो जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को ये इस तरीके अच्छा, इसके ऊपर तो अभी आता है प्राइवेटाइजेशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लाइबिलिटीज़ को कम किस तरह किया जाए और एक्सपेंडिचर को जो अखराजात हैं इसको कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। प्रोफेसर साहब आपको क्या लगता है कैसे मुमकिन हो सकेगा, जैसे भी बात हुई एक्सपेंडिचर को कम कर दें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी टिड्डी दल का हमला हो गया, उधर आपको जो है वो मेडिसिन लगानी है, स्प्रे करना है, उधर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हेल्थ के ऊपर आपको फैसिलिटीज़ देनी है क्योंकि एक पेंडेमिक है, आपका खर्चा बढ़ गया है, डिफेंस का आपका बजट जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है क्योंकि इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, राइटली सो आपको करना भी पड़ेगा। तो आप एक्सपेंडिचर तो किसी तरह कम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ जैसे भी रिसीट्स की बात हो रही थी, रेवेन्यू साइड को किस तरह आप बढ़ाएंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये ज़रा समझाएं। देखिए, एक्सपेंडिचर्स को कम करने का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो आप देखिएगा कि मतलब पाकिस्तान के बजट में फिस्कल स्पेस तो बड़ा ही कम रहा है। ठीक है, ठीक है। जब कभी भी हमने एक्सपेंडिचर्स हमारे जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर से बड़े हैं, ठीक है, जो बजटेड एलोकेशन थी उससे बड़ा है, तो हमें करना ये पड़ा है कि तरक्याती अखराजात को कम करना पड़ा। ठीक है। तो इस वक्त अगर हम ये कोशिश करते हैं कि एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए तो फिस्कल स्पेस अवेलेबल ना होने की वजह से एक्सपेंडिचर्स को कम करना तो बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बजट का जो एक कसीर हिस्सा है वो तो करंट एक्सपेंडिचर्स पे जाता है, और करंट एक्सपेंडिचर्स को जो है ना कम करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। और इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल है उसकी वजह से तो गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो हेल्थ सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ना ही होगा। ठीक है, ये बढ़ेंगे। तो करंट एक्सपेंडिचर्स को कम करना तो इस वक्त किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। अलबत्ता ये एक सूरत हाल हो सकती है कि बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए किसी सूरत रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की जाए। ठीक है, वो कैसे मुमकिन होगा? रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश, FDIs आपके कर्टेल हो गए, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है। देखें इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान में जो टैक्स बेस है वो बहुत ही महदूद है। एग्जैक्टली। जब तक आप इस टैक्स बेस को बढ़ाते नहीं हैं तो उस वक्त तक जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। और दूसरा ये कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको टैक्स रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा और टैक्स का जो कलेक्शन है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त आपका अराउंड 2/3 जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, और उसकी वजह से
होता ये है कि एक आम आदमी की जेब पर उसका असर पड़ता है। ठीक है। तो इस मुल्क में जो अमीर तबका है वो तो टैक्स देने को तैयार नहीं है किसी सूरत। इनकम टैक्स के हवाले से आप देखें तो जितने भी मतलब जो अमीर लोग हैं वो तो टैक्स देने को तैयार नहीं है, राइट। और जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैं इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूं कि अगर कोई शख्स है 5 करोड़ रुपया महीना वो अगर कमा रहा है तो जाहिर है कि उसके अखराजात कितने हो सकते हैं, माहवार ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 5 लाख रुपए। जी। 5 लाख रुपए होने का मतलब ये है कि वो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो गोया कि अपनी सिर्फ 1% इनकम पर टैक्स दे रहा है। बिल्कुल ठीक। जब वो एक्सपेंडिचर्स करेगा जब टैक्स देगा। इसके बरक्स एक आम आदमी जो 15,000 20,000 रुपए कमा रहा है वो 100% अपने अखराजात अमल में ले आता है, बिल्कुल ठीक है। और 100% अखराजात पर वो टैक्स दे रहा है। तो क्या सूरत हाल हुई कि एक गरीब आदमी को तो अपनी 100% इनकम पर टैक्स देना है, बिल्कुल ठीक है। और अमीर आदमी को 1% इनकम पे टैक्स देना है। तो ये जो सूरत हाल है ना ये बड़ी तशवीशनाक Disparity है, है, और बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से जो है वो आपके पास टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना मुमकिन नहीं है। जब तक आप अमीर लोगों से टैक्स नहीं लेंगे तो उस वक्त तक टैक्स रेवेन्यू आपका नहीं बढ़ सकता। ठीक है। जहाँ तक अखराजात को कंट्रोल करने की बात है तो अखराजात को कंट्रोल करना इसलिए ज़रा मुश्किल है कि हमारे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स बड़े महदूद हैं। ठीक। जितने भी खर्चे होते हैं वो करंट एक्सपेंडिचर्स में, और करंट एक्सपेंडिचर्स को महदूद करना या उनको कर्टेल करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है अकमल भाई, ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त तो आपके पास रेमिटेंसेस की पोजीशन भी आपकी ख़राब हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपके पास नहीं आ सकती, लोकल इन्वेस्टर्स को आपने मोटिवेट किया नहीं है, LSM आपकी स्ट्रेंथन हुई नहीं है, इतनी कैपेसिटी आपकी है नहीं, तो कैसे आपकी रेवेन्यू साइड के ऊपर काम होगा, ये ज़रा हमें समझा दें कैसे मुमकिन हो सकता है। और प्लस ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक है, जैसे टैक्स इनकम की आपने बात की है, जब यहाँ पर डिस्पैरिटी होगी और अगर आप टैक्स नेट आपका ब्रॉड नहीं होगा, कैसे रेवेन्यू साइड स्ट्रॉन्ग होगी, ये ज़रा समझा दें। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू का मैं जी 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 रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं थोड़ा सा जी, आपको जी, जो ना जी। जो टोटल जो एक्सपेंस के फिगर है, जी। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर मेजर एक्सपेंडिचर है, यस। तो उसमें 9.836 बिलियन रुपीज़ यानी 9,386 अरब रुपए जो है वो टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंस रहा है। ये IMF के फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से 2,706 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा। कर्जों के सूद की अदायगी जो है वो 9,836 में से 2,706 अरब है। डिफेंस का एक्सपेंडिचर है तकरीबन आपका 1197 अरब। इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी बजट के हवाले से, कैसे ये जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं इनको काबू किया जाए, कैसे कर्टेल किया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसी मुनासबत से गुफ्तगू कर रहे थे। अकमल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी। अकमल भाई ज़रा बताइएगा, रेवेन्यू साइड की बात हो रही थी, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जो सवाल मैंने आपके साथ किया। जी साहब, तो मैं रेवेन्यू से पहले मैंने कहा मैं जी, जी, एक्सपेंस जी। के फिगर आपके साथ शेयर जी, कर लूँ। बिल्कुल। वो मैंने आपको बताया कि जो मेजर पोर्शन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारा जा रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जा रहा है। उसके बाद डिफेंस का 1197 अरब रुपए है, और बाकी प्रोविंसेस को जो मिल जाता है 2,668 अरब रुपए, और डेवलपमेंट के लिए जो बचता है वो 949 अरब रुपए सिर्फ। ठीक है। ठीक है, और ये भी आफ्टर डेफिसिट है, यहाँ पे 1151 अरब रुपए का आपके पास डेफिसिट है। यानी अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ख़त्म कर दें तो भी 9% रहेगा। अब मैं आपको आता हूँ रेवेन्यू की साइड। अच्छा, इसमें अदर लाइबिलिटीज शामिल नहीं है, जैसे सर्कुलर डेट की पेमेंट वगैरह है और दीगर आपको सब इसके अंदर शामिल है? ठीक है, ठीक है। ये टोटल मतलब ठीक है। एक्सपेंडिचर मैंने जो 9,836 का बनाया ये वो ठीक है, है। उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, रेवेन्यू की अगर आप बात करें, जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि या तो आप रेवेन्यू बढ़ाएं या आप एक्सपेंडिचर को कम करें। अच्छा, एक्सपेंडिचर में अगर आपकी बात करूं तो इस मरतबा गवर्नमेंट को हेल्थ एक्सपेंस सब्सटेंशियली बढ़ाना पड़ेगा, और एक खुसूसी हिस्सा जो है वो कोविड के लिए
मुख्तस रखना करना पड़ेगा, एलोकेशन होगी ठीक इसके है, लिए, तो समझे एक तो पका पका एक्सपेंस आपका ऑलरेडी ये है तैयार है, ठीक है। अब उसके लिए रेवेन्यू की साइड के ऊपर आप क्या इकदाम कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। देखें इस वक्त आप एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डाउन है, डाउन है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है ना। ऑल दो के पेट्रोल की प्राइसेस लोएस्ट साइड के ऊपर चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट और कमिटमेंट के साथ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है एक्सपोर्ट्स में जिसकी बाहर खपत हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोविड से रिलेटेड जो मास्क वगैरह हैं या उसके ड्रेसेस वगैरह, ये सारे Allied industry हो गई, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इंसेंटिव दे, ठीक है। ठीक है ना। गवर्नमेंट जब इंसेंटिव देगी तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू में इनका इजाफा होगा। ठीक है। दो तरीके होते हैं टैक्स रेवेन्यू को, एक तो आप टैक्स के अमाउंट को या रेट को हाई कर दें, दूसरा होता है रेट को अगर आप स्लो करें, रेट लो करेंगे तो ज्यादा लोग टैक्स देंगे, ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे। तो इस करंट बजट में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए स्पेशली जो कंसंट्रेट करना है वो एक, अगर आप इंडस्ट्रियल साइड की बात करें तो उसमें आपको टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो उसको आपने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान का जीडीपी का जो मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आप फर्टिलाइजर्स को और ट्रैक्टर्स हो गए या उससे किसानों को आप मराहत देंगे, उनको आप इंसेंटिव्स देंगे, तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब जीडीपी अगर आपका बढ़ जाता है, जो 2.5 का इन्होंने टारगेट आईएमएफ के कहने पे भी रखा है, तो अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। लेकिन इसके लिए अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ईमानदारी ही काफी नहीं है, इसके लिए कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी और कंसिस्टेंसी, ये तीन इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नो डाउट के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, बट देयर आर वेंचर्स वेयर यू कैन इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है, सॉरी रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंडिचर के ऊपर आपने वर्क करना है, आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट बढ़ाती है तो वो मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट देता है। मल्टीप्लायर कंसिडरेशन में कैसे होगा अकमल भाई, ये ज़रा समझा दें कि जिस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन और टिड्डी दिल की वजह से आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। दूसरी तरफ आपके पे जो कोविड की जो सिचुएशन है उसकी वजह से आपको फिर आपने एक प्रोग्राम निकाला था, एक इनकम सपोर्ट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम था जिसमें आपने 12,000 रुपये दिए हैं, मज़ीद उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। ये आपके ऊपर एक बड़ा क्रिटिकल एक लाइबिलिटी हो गई। प्लस ये कि अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, वो जो वाइट एलिफेंट्स आपके पास हैं, पीआईए है, स्टील मिल है, ये इनके लिए भी आपने, जब तक आप इनको प्राइवेटाइज नहीं कर देते, जब तक वो तमाम चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होंगी, बेल आउट तो करना पड़ेगा। तो इनको कैसे कर्टेल करेंगे, ये भी तो चैलेंज है, इसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट की तो हम बात ही नहीं करते। मैं आपको बताऊं, प्राइवेटाइज की अगर आप बात करें, देखें प्राइवेटाइजेशन में स्टील मिल जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि इस तरह का जो पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, एक प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी है। उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात तो समहाउ लॉजिकल लगती है, वरना तो उसूलन इनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन। तो पीआईए कौन सी आपकी प्रॉफिटेबल एंटिटी रह गई है? रेलवेज आपको कौन सा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? वो तो ब्रेक इवन पे भी नहीं है अभी। देखें, मैं पब्लिक सेक्टर फाइनेंस की बात करूं, या पाकिस्तान जो है वो कोई कंपनी नहीं है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना। ठीक है, एक जो कंट्री होता है ना उसका काम होता है पब्लिक सर्विस। राइट, ठीक है। तो अगर आप पीआईए की बात करें, पाकिस्तान रेलवे की बात करें, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो आपका जो ये वाइट एलिफेंट जिसको आप बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट नुकसान में चलने वाले इदारे, उसमें ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जो पहले वापडा थी, अब इन्होंने छोटी छोटी मैपको, हैपको और पता नहीं कितनी इन्होंने कंपनीज बना दी, ये है। अब इनको अगर आप ज़्यादा वो प्राइवेटाइज करने की तरफ जाते हो तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक को आप ना भूलें कि अगर इनको आपने प्राइवेटाइज किया तो वहाँ पे पब्लिक का खून निचोड़ा जाएगा। तो बैड एक्सपीरियंसेस आपकी प्लानिंग की वजह से हुए ना। हल ये है कि आप जो है वो अपने लाइन लॉसेस को कम करें, आप अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें और चीज़ों को ग्रिप आउट करें ताकि लॉसेस। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन को तो एक अलग टॉपिक है, उसको करते हैं कि ये प्रोडक्टिव है या नहीं है, ये तो एक अलग मसला है। क्योंकि जिस तरह आपने पीटीसीएल को किया, जिस तरह आपने के इलेक्ट्रिक को किया, तो तरीक़ाकार के गलत था ना, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन था। और लेकिन सर मैं थोड़ा सा ऐसे, मुझे जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन उन इदारों की करनी चाहिए जो पब्लिक सर्विस में नहीं है। ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट को बिजली प्रोवाइड करना है, फर्ज करें, अगर उन इदारों को आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो वो प्रॉफिट कमाने की तरफ जाएंगे। जब प्रॉफिट कमाने की तरफ जाएंगे तो आवाम बिल्कुल ठीक है, उधर सफर करना पड़ेगा एक्सप्लॉइट करने जिन मामलात में तो पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व है,
तो उनको जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अभी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर अगले दिन इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि पास ऑन नहीं किया गया। ये पास ऑन की थ्योरी है क्या, किस तरह काम करती है, ये ज़रा बताएं कि साइंस क्या कहती है, और हमारे यहाँ क्यों चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई। जब में CPI के नंबर्स हैं जिसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आया, कैसे मुमकिन होता है, कैसे प्राइस कंट्रोल किया जाए? देखें, जिस पैराडाइम में हमारी इकोनॉमी चल रही है आजकल की दुनिया में जो है वो गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर प्राइसेस को कंट्रोल कर सके ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये है कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर सकती है प्राइसेस को। तो इस वक्त जो है ना, जब कभी भी बातचीत होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार, ख़ास तौर पे वो तज्ज़ियाकार जो इकोनॉमिक इंसाइट नहीं रखते और वो उनकी मतलब ये एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो हमेशा जो है ना प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं। तो प्राइस कंट्रोल को जो है वो ये गवर्नमेंट का काम होता ही नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है। ठीक है। अलबत्ता इसको मार्केट फोर्सेस की बुनियाद पर, मार्केट फोर्सेस को फैसिलिटेट करके, रेगुलेट करके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोशिश हमेशा ये की है कि जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की तरफ आए हैं ना, तो इकोनॉमिक पॉलिसी चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, हमने इसको डिमांड साइड से मैनेज करने की कोशिश की। तो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की वजह से होता यह है कि सप्लाई साइड जो है ना वो कंस्ट्रेंट आते हैं। ठीक है। तो जब सप्लाई चीज़ों की कम हो जाती है ना, तो आप किसी सूरत प्राइस को कंट्रोल कर ही नहीं कर सकते, सकते। बिल्कुल ठीक किसी है। सूरत में भी नहीं कर सकते। अब जैसे इस वक्त हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि जब पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई है तो उसकी सप्लाई का प्रॉब्लम आ गया। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पे जो मतलब ऐसी अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक हैं, राइट। आप कितनी भी कोशिश करके देख लें, जब तक उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम है तो उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो है वो हम पिछले लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि बुनियादी ज़रूरत की अशिया की प्राइसेस में भी इजाफा देखने को लेकिन मिला प्रोफेसर हमें। साहब, ये जो सप्लाई साइड के इश्यूज आप जिनको अभी बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कैसे नहीं मेक श्योर कर सकती कि सप्लाई साइड के इश्यूज ना आए? रेगुलेटर्स का काम होता है। लेट्स से अगर हम अभी चीनी की मिसाल दें, अगर चीनी के अंदर अगर प्राइस मैनिपुलेशन हुई है तो रेगुलेटर्स उस वक्त कहाँ थे? पेट्रोल की अगर सप्लाई में अगर कोई इशू नहीं है, जो इस वक्त गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी पास से कोई सप्लाई साइड का इशू नहीं है, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, रेगुलेटर्स का काम होता है इसमें इंटरवीन करें और प्राइसेस को देखिए, कंट्रोल मैं करने के लिए आपसे रोल अर्ज प्ले करूं करें। कि जिस वक्त मैं स्टूडेंट था और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त डिस्कशन ये होती थी दुनिया भर में कि इंतज़ामिया को अदलिया से अलहदा किया जाए। ठीक है। आज ये डिस्कशन नहीं है, खसूसन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन क्या है कि आप बिजनेस को पॉलिटिक्स से अलहदा करें। ठीक है। तो ये जो जिस कार्टलाइजेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और जो है वो चीनी माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये जो सप्लाई साइड में जो रखने आते हैं ये इस वजह से आते हैं कि जो बड़े सप्लायर्स हैं जी। वही मतलब हुकूमत का भी हिस्सा होते हैं और हुकूमतें जो है वो उसके लिए फिर ऐसे मौके पर जो है चीज़ों को रेगुलेट करना मुमकिन नहीं रहता। रेगुलेटर्स जो हैं, ख़ासतौर पे चीनी के केस में आप देख लें, आटे के केस में देख लें, पेट्रोल के प्राइसेस के केस में देख लें, तो ये जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये जो लोग हैं जिनको इन चीज़ों की होर्डिंग करनी है वही हुकूमतों का हिस्सा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं कि इसी हुकूमत का हिस्सा, पाकिस्तान की हर 70 दौर में रहे हैं, 72 बिल्कुल की ठीक है। तारीख में यही लोग जो है ना वही सप्लाई साइड का कॉन्स्टेंट का बाइस बनते हैं। तो इनको रेगुलेट करना ज़रा मुश्किल होता है जब तक आप मार्केट फोर्सेस को जो है स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इदारे जब तक ना बने। और इदारों में सबसे अहम इदारा जो है ना वो मार्केट का इदारा है। तो आप इदारों को मजबूत करेंगे, खसूसन मार्केट के इदारे को, तो फिर ये सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट जो है इसमें ये मतलब कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर चीनी महंगी है तो आप इसे इंपोर्ट क्यों नहीं करते? इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान में जिस कीमत पर चीनी दस्तयाब है, लेकिन हमारे पास फिजिबल ऑप्शन होगा जब आपके पास आपका एक रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जाता ही आपका इसमें है
जो आप पेमेंट करते ہیں امپورٹ بل آپ کا بہت بڑا ہے, پھر آپ کا 60% سے زیادہ آئل امپورٹ کا بل ہے, جب آپ کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے آپ مزید ایک امپورٹ کا آپشن کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیسے؟ سلسلہ کیا ہے کہ دیکھیں ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ کے مقابلے میں ماضی قریب میں تو ڈبل تو رہی ہیں. یہ تو ایک بلیسنگ ہو گئی ہے کہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اٹس اے مطلب گڈ سائن فار دا اکانومی. لیکن اگر آپ کچھ ایسی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق لگژری آئٹم سے ہے, سمجھے, تو اس کے بینیفٹ جو ہے وہ ریونیو تو جا رہا ہے, رائٹ, آپ کے جو فورن ایکسچینج وہ جا رہا ہے, لیکن اس کا عوام الناس تک اس کا فائدہ نہیں آتا. عوام الناس کے استعمال کی چیزیں جو ہیں نا وہ پاکستان میں امپورٹ بہت کم ہو رہی ہیں, سوائے آئل کے. آئل کے علاوہ اور کوئی ٹھیک نہیں. اکمل بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کمپٹیشن پیدا کرنے کے لیے لوکل جو یہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر امپورٹ کا آپشن کھول دیا جائے, لیٹ سے اگر چینی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس ایشو ہیں, آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے بڑھ گئی ہے, ظاہر ہے آپ کی ہر چیز میں آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کیونکہ بہت ہائی ہے, ٹیکسٹائل آپ کی مہنگی ہو گئی ہے, تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہے, یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں جو انہوں نے کارٹل بنایا ہوا ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے 80 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں. کیا امپورٹ کا آپشن ہمارے پاس ہے, فیزیبل ہو سکتا ہے مٹیریلائز, سمجھائیں ذرا. دیکھیں کم از کم جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اور جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں تو آپ اگر امپورٹس اپنی بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کے اوپر قرضے میں مزید اضافہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی ریزرو آپ کو پتہ ہے 18.5 بلین کے قریب بالکل ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اسٹل ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 6 ملین پہ ہے, لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ اسٹل 16.5 بلین کے اوپر ہے. تو اس میں اگر ہم اپنی امپورٹس میں مزید اضافہ کریں گے تو وہ تو فیزیبل آپشن نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس فیزیبل آپشن جو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں انہوں نے بھی ایک توجہ دلائی سر نے کہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ہمارے یہاں پہ. جو چینی مالکان ہیں, جو آٹا ملوں کے مالکان ہیں, زیادہ تر تو وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے تو کیسے اس قسم کی لیجسلیشن آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو وہ اس مافیا کو ختم کرے گی. یہ ریگولیٹری باڈیز بالکل اویلیبل ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے وہ ذخیرہ اندوزی کے اوپر بھی ایک آرڈیننس جو ہے وہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بھی ذخیرہ کرے گا ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو امپیکٹ آئے گا نا. اب جب عمل درآمد ہی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کی عملداری قائم کی جائے وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. ٹھیک ہے. ابھی جو وہ چینی کا اسکینڈل آیا اس میں اگر جہانگیر ترین کا نام آ رہا ہے یا خسرو بختیار کا نام آ رہا ہے تو اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اب ہم وہاں پہ جب جاتے تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے جب نام آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم ویسے ہی بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اپارٹ فرام دیٹ, اس سے اگر تھوڑا ہٹ کے بات کریں تو لیٹس اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی اس میں بہت سارے امپلیکیشنز ہیں اور لیگلی بہت ساری چیزیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں ان لوگوں کو جن کو سبسڈیز دی گئی ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک آئی واش ہے, یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ویری سوری ٹو سے کہ اس کا کوئی آؤٹ کم نکلنا ہے نہیں. تو یہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ جو آپ نے چینی مافیا کے خلاف اگر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کارروائی ہو, کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں قانونی کارروائی یہ کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوں اور اس میں جو لوگ پرائسز کب بڑھتی ہیں, پرائسز اس وقت بڑھتی ہیں جب سپلائی کو آرٹیفیشلی شارٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, تھوڑا سا میرا ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں. یہ وہی گنا ہے جو یہ مل آنرز جو ہیں وہ ان لوگوں سے مہینہ یہ لوگ ان کی ٹرالیاں کھڑی رکھتے ہیں باہر, تو ان کا آدھے سے زیادہ نقصان یہ لوگ وہیں پہ کروا لیتے ہیں گروور کا. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں, لوگوں نے اپنی گنے کی کھڑی فصلوں کو آگ لگائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو لکڑی جو ہے نا وہ 450 روپے من اور گنا جو وہ 120 روپے من. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حالات تھا اس وقت, گروورز کو کسی نے آ کے سپورٹ نہیں کیا. اچھا, دوسرا یہ مل اونرز کیا کرتے ہیں, مل اونرز گورنمنٹ سے اور بینک سے لون لے کے آگے کاشتکاروں کو پیمنٹ کرتے ہی ان کو ایک سال بعد کے چیک دیتے ہیں. بالکل. تو اب یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کے اوپر اس کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ جو ریگولیٹری ادارے ہیں, جو آڈیٹر جنرل ہے یا جو دوسرے ان کی آڈٹ کرنے والے ادارے, ان کو ان سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو گورنمنٹ کو تمام چیزیں پتہ ہے, ایل پریکٹسز ہو رہی ہیں. بالکل. اس میں ایک اور میں امپورٹنٹ بات کروں, اس میں دیکھیں کاسٹ آڈٹ جو ہے نا میرے حساب سے وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. اس سے پہلے کاسٹ آڈٹ تھا اور ابھی بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ایس سی سی پی کو لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ کاسٹ آڈٹ کروائیں.
कॉस्ट ऑडिट में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि कॉस्ट जो बढ़ रही है किस वजह से बढ़ रही है। और व्हाट इफ कि अगर Payment प्रोडक्शन किस- कर्टेल कर ली उन्होंने, अगर वो ये तमाम चीज़ अगर आप मैंडेटरी कर देते हैं, अगर कॉस्ट ऑडिट आप लगा देते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे ये लिए पहले feasible- था, नहीं खत्म पहले तो करवाया होगा ना, गया। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अब तो ख़त्म करवाया, इसीलिए गया है ना कि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट बिल्कुल, करनी पड़ती हैं और बिल्कुल, गवर्नमेंट का बिल्कुल। इसमें ज़ाहिर स्टेक होगा, समाओ माजी में रहा होगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट से से वो कर रही related है जो उसमें काली भेड़ें मौजूद हैं उनका है ना। मैंने जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है उन सबके कन्फ्लिक्ट्स तो है ना। हमारे यहाँ पे देखें, मैं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मसला प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो एक ब्लैक शीप पकड़ी जाती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट शीप सामने आ जाती बिल्कुल ठीक है। और वो वाइट शिप्स हर कम्युनिटी में मौजूद हैं। हम आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ले लें, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में ले लें, आप लॉयर्स में ले लें, आप दूसरे जो डॉक्टर्स में ले लें, इंजीनियर्स में ले लें, सब में हैं। बिल्कुल अच्छा, ये सब आते, उनको प्रोटेक्ट करने वाले कौन हैं? जब भी कोई केस बनता है किसी के भी खिलाफ, आप देखें उसको प्रोटेक्ट करने में कोई ना कोई एक नामी गिरामी नाम सामने आ जाता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इसी तरह अगर आप बात करें कि उनको जो अकाउंट्स हैं, अब ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उनके अकाउंट्स का ऑडिट भी होता होगा, तो किस ऑडिटर को आज तक पकड़े? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो ये इसी मुमकिन तरीके से नहीं, कॉस्ट ऑडिट वो आप खत्म तो रेगुलेटरी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उनको इन्फ्लुएंस से निकालने की जरूरत है ताकि ये जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है इंडिपेंडेंटली वर्क करे। लोग तो ये पूछते हैं कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे अभी प्रोफेसर आपने बताया कि रेगुलेटरी बॉडीज सबकी मौजूद है। मार्केट और फोर्सेस के सबसे ऊपर बढ़ है। के मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, ये कार्टेल्स को कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बेचारा कई मौकों के ऊपर अपनी वर्डिक्ट दे चुका है, वो रद्दी के टोकरे में जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, इतनी बड़ी अभी एफआईए ने इंक्वायरी की है जी। चीनी के स्कैंडल पे, मुझे बताए ना उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ, ये अल्टीमेटली रद्दी की टोकरी में जाएगी। बिल्कुल तो कानून भी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ अमल दरामद की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। गवर्नमेंट को इस वक्त नो डाउट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, लेकिन गवर्नमेंट को जो वर्क करना है वो ये करना है कि हाई क्वांटिटी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को मराहत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। बिल्कुल ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ना, टैक्स रेवेन्यू खुद ब खुद बढ़ेगा। अब इनका इस वक्त पंगा चल रहा है जी, IMF कह रहे हैं 5100 अरब रुपए आप टारगेट रखें, जी। ये 4800 पे अड़े हुए। लास्ट टाइम भी 3 मरतबा रिवाइज हुआ, क्यों हुआ? बिल्कुल क्यों आपकी जीडीपी जो माइनस में चला गया? बिल्कुल ठीक है। इफ यू इंक्रीज जीडीपी और फर्दर ये इम्पैक्ट कैसे देता है? इम्पैक्ट ऐसे देता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है वो मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट आता है। मैं पहले बताने लगा था आपको, मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट ये होता है ना कि देखिए, मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100 रुपए दिए, वो आपकी इनकम होगी, मेरा एक्सपेंस होगा। Right. अब आप आगे खर्च करेंगे, वो आगे खर्च करेगा, तो एक वो आगे cycle है, बढ़ेगा। exactly, एक बिल्कुल। साइकिल चलेगा। तो ये जीडीपी में अगर गवर्नमेंट 100 रुपए इन्वेस्ट करती है तो ये 1000 रुपए का इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये साइकिल चलते रहना चाहिए। बहरहाल जी, ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है, ये टॉपिक भी ऐसा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। वक्त यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कल इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेनी होगी। प्रोफेसर हसन शेख, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अकमल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की। तो बजट जो ट्रांसमिशन है या हमारा जो गुड मॉर्निंग का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हम बजट के हवाले से इंशाल्लाह आगे भी बात करते रहेंगे। इजाज़त आपसे लेनी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।